ଏଇମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖିବେ, ଖାତାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଖାତାରେ କେମିତି ଲେଖିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। କେବଳ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପେଶିଆଲ, ଇତିହାସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତେଣୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍ ଥିବ କେତେ 80 ମାର୍କର। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଥିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ 21 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ତୁମର 2 ମାର୍କିଆ ଆସିବ କେତୋଟି ନା 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 3 ମାର୍କିଆ ଆସିବ ତୁମର ସି ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ 7ଟି 21 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ 24 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କେମିତି, କେତେ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବି, କେମିତି ଲେଖିବି ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଚାହାନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଯିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ 21 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, MCQ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ MCQ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେବି। ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖନ୍ତି ଉତ୍ତର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ଉତ୍ତର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏକ୍ଜାମିନର ବହୁତ ଉଲ୍ଟା ସିଧା ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏତେ ସାଧାରଣ କରିଦିଅ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ ପେପରକୁ ନେଇକରି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତୁମକୁ ମାର୍କ ଦେଇ ଚାଲିବେ। କ'ଣ କରିବ ନା ଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ୍ ଅଛି, ମାର୍ଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଅଛି, ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1ର A ବୋଲି ଦେଇଦେବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1ର A। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସପୋଜ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566। ତ କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରଟା ହେଲା 566, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566। କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଟା 2i ଆଇ, ତ ଡବଲ ଆଇର ଉତ୍ତର ଡବଲ ଆଇ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ଏର ଉତ୍ତର ଡବଲ ଆଇ ବୋଲି। ଉତ୍ତରର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ମାର୍ଜିନ୍ର ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖିବେ। ଡବଲ ଆଇ ଲେଖିକିରି ଏଇଠି ଲେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566 ବୋଲି ଲେଖିବେ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ସପୋଜ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଉଛି କ'ଣ ନା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ବି ଏଠି ଲେଖିଦେବେ, କାହିଁକିନା ବି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ମାର୍ଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। 4 ଆନ୍ସର, IV ଆନ୍ସର। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ମାର୍ଜିନ୍ ପରେ IV ଲେଖିବେ, ତା ସିଧାରେ IV ଲେଖିବେ। IV କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅପସନ୍, ଯେଉଁଟାକି କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। MCQ ପ୍ରଶ୍ନର ଏତିକି ଆନ୍ସର ଦେବେ, ବେଶୀ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିକିରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଲେଖିବା। 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କହିଥିବ 40ରୁ 60 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ ଗଣିବା 40ରୁ 60 ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, 40ରୁ 50 ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା 40ରୁ 50 ଶବ୍ଦ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଯଦି କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ଜୈନ ଧର୍ମ ଦେଖ, ଜୈନ ଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଜୈନ ଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ସପୋଜ ତ୍ରିରତ୍ନ 3ଟି ଲେଖିଦେଲ, ସେତିକିରେ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତୁମକୁ 40ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ କେତେଟା ଲାଇନ୍ରେ ନା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ 6ଟି ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। 6ଟି ଲାଇନ୍, 6ରୁ 7ଟି ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ 7ଟି ଲାଇନ୍, 6ରୁ 7ଟି ଲାଇନ୍ କେମିତି ଲେଖିବ। ଜୈନ ଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନ କହିଲେ ଏଇଆ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଜୈନ ଧର୍ମ ତ୍ରିରତ୍ନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଲେଖିବ, ଭାବି ଲେଖିବ। ଏବଂ ସେ ତ୍ରିରତ୍ନକୁ ଧରି
जैन धर्म अवलंबी माने कैबल्य प्राप्ति करुथिले तेणु यही 3-4टा सेंटेंस लिखिदेले तुमको मार्क मिलगला बुझी। तेणु तुमको यही जो 6-7टी लाइन लिखा पड़ो जदि कनसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पड़ा जमीक ये कला स्थापत्य संपर्क में लेख कही कौन ना मौर्य शासन रे कला स्थापत्य संपर्क में लेख तेणु ये कौन प्रश्न ना कला स्थापत्य को आलोचना करिया पड़ो तेणु कौन कर 2 मार्क अच्छे मैंने 2टी पाराग्राफ करेंगे कौन ना 2टी पाराग्राफ रे लिखिए पिला माने टिके चालाकी हुओ 2टी पारारे लिखिले कौन हम ना जना पड़ अरे 2टी पाराग्राफ लिखी 2 मार्क दिया कहीं कला स्थापत्य कला उपर टिके लिखिबो स्थापत्य उपर लिखिबो बुझी। तेणु 2टी पाराग्राफ लिखिले कौन हम ना तुम्हें गोटे पाराग्राफ रे 2-3टी कौन 3टी सेंटेंस आउ गोटे पाराग्राफ रे आउ 3टी सेंटेंस लिखिदेले हो गला बुझी। से भाव में गुप्त चित्रकला पड़ी गुप्त चित्रकला रे कौन लिखिबे ना 2टी पाराग्राफ रे 3-3टी लाइन लिखिदेवे 2टा पाराग्राफ करेंगे पाराग्राफ जानी तो पाराग्राफ गोटे आ गोटे पाराग्राफ 2टी पाराग्राफ लिखले 2 मार्क बुझी। पाराग्राफ बेसी बड़ करेंगे मात्र माने जितिकी दरकार सेतिकी लिखिबे 3टी लाइन 3-4टी लाइन ए गोटे पाराग्राफ रहिबा दरकार बुझी। तो 2 मार्किया प्रश्न मु तुमको कहीदेली केमिति लिखिबो जेमति कि रोलताइन कौन कही तो रोलताइन विषय लिखिबा पाई तेणु 2टी पाराग्राफ करदेव बुझी। यहाँ हूँ गोटे पाराग्राफ 4 लाइन लिखल आ गोटे पाराग्राफ ये स्टार्ट कर यहाँ पाराग्राफ लिखल बुझी तेणु ये 2 मार्क मिल देखा। हाँ आ गोटे कथा हूँ कौन ना ये जो पिला माने ये जो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन रो 1 लिखाई ये लिखाई 2टी प्रश्न उत्तर दियो माने यही जो 3टी रु 2टी करने को पड़ो 100% है मिसेकी 7टा करना ना मिसेकी 7टा करना ना ये टोटाल 12टा क्वेश्चन दे 12टारू 7टा ना सेमती ना 12टारू 7टा कले मार्क मिल ना तेणु कौन कर तेणु जेकोसी 2टी प्रश्न उत्तर दियो माने 3टी रु 2टी करने को पड़ो आईटी सेमती 4टी प्रश्न रु 2टी करने को पड़ो आईटी सेमती 3टी प्रश्न रु 2टी करने को पड़ो आईटी सेमती 2टी प्रश्न रु गोटे करने को पड़ो बुझीगला। तापर 3 मार्किया प्रश्न को जीवा पिला माने 3 मार्किया प्रश्न रे मु तुमको कही दिए 3टी पाराग्राफ करिवो बुझी 3टी पाराग्राफ एटा सीक्रेट पिला माने सीक्रेट 3टी पाराग्राफ जे लिखिले तुमको 3 मार्क मिलिबो। तो 3टी पाराग्राफ रे तुमको 3-4 लाइन देख 3-4 लाइन 1 2 3 4 तो गोटे पाराग्राफ हो गला बुझी। तेणु पार्श्वनाथ उपर लिखिबो जदि पार्श्वनाथ एमती तो पार्श्वनाथ आसीबो नाही प्रश्न 3 मार्किया प्रश्न पार्श्वनाथ आसीबो नाही केते लिखिपारिबो लिखिपारिबोनी किंतु गुप्त जुगर दर्शन आसीपारे मौर्य जुगर कला स्थापत्य आसीपारे सुल्तानी शासन नारी मानकर स्थान आसीपारे आलबेरुणी विषय आसीपारे तो जिते बड़े आसीबो 3टी पाराग्राफ करदेव आउ देखिबोनी जे केते कौन हैला केते वार्ड है किसी देखा दरकार ना तुम 3 ରୁ 4 लाइन गोटे पाराग्राफ लिखिले तुम 60 ରୁ 80 वार्ड हो माने 60 ରୁ 80 वार्ड माने तुम 10टी लाइन लिखा दरकार नहीं कि 10 ରୁ 12 लाइन लिखा दरकार आउ ये 3-4 लाइन जदि गोटे पाराग्राफ लिखिदेल ताले 3टा पाराग्राफ लिखिदेले तुम 60 ରୁ 80 होगला बुझी। तेणु 3 मार्किया प्रश्न मु तुमको कहीदेली केमती लिखिबो तापर आसला कौन ये सेमती भी पिला माने देखो ये भी सेमती लिखाई 2टी प्रश्न उत्तर दियो माने 3टा क्वेश्चन रु 2टा प्रश्न उत्तर दब ये 4टा क्वेश्चन रु 2टा प्रश्न उत्तर दब 3 मार्किया प्रश्न ये 2टी प्रश्न उत्तर दब 3टा प्रश्न रु आउ ये कौन ना गोटे प्रश्न उत्तर दब 2टा प्रश्न उपर ठीक अच्छे। आउ तापरे आसीगला कौन ना तुमर कौन लंग क्वेश्चन 300 ରୁ 350 सार केते पेज लिखी कहतु अरे भाई केते पेज लिखी ना गोटे पेज रे केते होची गोटे पेज रे 100 जदि माने गोटे पेज रे तुमर 12 लाइन हैला तेणु 12 लाइन हैला नहीं कि 8 माने 12 लाइन हैला कि 13 लाइन हैला नहीं तेणु 100 तो 3 पेज लिखिबो 3 ରୁ 2.5 पेज 3 ରୁ 2.5 पेज लिखिबो तुमर आंसर बुझी कहीं ना यहाँ 8 मार्किया प्रश्न 3 ରୁ 2.5 पेज केमती लिखिबो देख पिला माने इंट्रोडक्शन फर्स्ट पाराग्राफ रा इंट्रोडक्शन लास्ट पाराग्राफ कंक्लूजन आउ ए भितरे 1 ରୁ माने 8 किंबा 10
8 किंबा 10 टी पाराग्राफ लिखिबो बुझियोची 8 किंबा 10 टी पाराग्राफ लिखले तुम 3 पेज रु 3.5 माने 3.5 पेज हो जिवो बुझियोची टिके तुमको हिस्ट्री रे टिके लिखा पड़ो कहीं कम लिखले मार्क मिलिबो नाही मु कहि दूची आगुरु आउ पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कले मार्क मिलिबो जदि पॉइंट मने पड़ुने ताले पैराग्राफ वाइज 8टा पैराग्राफ लिखि दियो मार्क मिल जिवो बुझियो 8 रु 10 भितर पैराग्राफ मिनिमम 8 कहीं 8 मार्किया प्रश्न बुझियो तेणु मुझे तुमको कहली इंट्रोडक्शन कंक्लूजन निहाती दबो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करिवो तुमको कहितली हाँ इंपोर्टेंस केमती कौन करिवो लॉन्ग क्वेश्चन देखिदेव आउ लास्ट रे कंक्लूजनटा निहाती दबो कंक्लूजनटा केमती दबो ना कंक्लूजनटा सारांश जहाँ लिखिल सारांश करके छोटिया कि लिखिदेव हो बुझियो तेणु लॉन्ग क्वेश्चन एमती लिखिले तुमको मार्क मिलिवो तेणु केमिति प्रेजेंटेशन करिवो खातार मु तुमको कहली समस्त को पास करिवो समस्त को शेयर करदेव रहिली बेस्ट ऑफ लक वंदे उत्कल जननी।